न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर आज मौजूद रटसोन इलाकस मज इलाकस मज प्रॉब्लम यह रटसोन गाम मज वत तो ये कदल यह पे आज ब्रो 50 वरी वस पेमुत यह कदल तो मगर ताहम वुनिक तामत आव यह बनाने क्या ये सैन लुकन ज़्यादा परेशानी तुम वुचान वातल आर यथ मज अगर ये फात रूद पेवन ज़्यादा आब आसान तम फात लुक अपार यपोर हेकान तरित कहें ये तिमन ज़्यादा परेशानी गसान लुक पत्मे 50 वरियो पे सरकारस मांग करान कि यथ गोस कदल बनाउन मगर वुनिक ताम आव यह कदल बनाने क्या ताहम अगर महकमन योत तान सड़क रबत सड़क बनाओ मगर यह कदल बनाने की ज़्यादा परेशानी लुकन मुकामी बाशन मौजूद इन करो कत वन क्या मसाइल कूत टाइम गो कदलस बनामत तो पे वस तो खैर मकदम तुम वन पुन नाव तो क्या मसल ना चुनाव गुलाम नबी नायुक यथ कड़क त्राल पे योतान सड़क रटसन पे योतान सड़क 50 वरी ब्रो बनव कदल यह पे वस यह वातल आड़ अस जबरदस्त मुश्किल सन बच्चे जबरदस्त नाल गसान यपर 1 किलोमीटर त्राल तान दूर कदल वो बनान यह फाइनल करान कहीं सड़क बनात रटसन पे त्राल पे योतान कदलस तान सड़क बनात मंजस यह कदल यह वो बनाने अच्छा ये वन सरकारस बार बार वो सरकारस मगर तवज्जो दिवान बिल्कुल कहीं पुष्पा त्रोवुक बनवुक ग्राउंड ओत यहन हट बनवुक यह पटवार खान तम यहन और कपर इन और आड़ मंजस बहुत हार्ट पेशेंट बह तरह वन आड़स मे वोट तार यह वो पन पलो कड़ी नबर यजार पायजाम अतम तरुन आबस अगर बेमार वेमार अलगस मज तो क्या जबरदस्त मुश्किल यपर लगन 10 मिनट लगान यपर हपर सोमू तथ लगान तकरीबन 2 घंटे यह शार्ट कट यह रोड बे बड़ बेहतरीन रोड यपर जमीन ज़रात बागात बड़ आरामी रोड अगर यह कदल फाइनल गल सोच अपील करतन कि नजर सन यह कदल दीतन ब्या शख्स तो मौजूद इन करो कत वन क्या मसल क्या मसल मे महल सुल्तान रथर नाव रटसन रोजान अगर सड़क बनो रटसन पे बराबर त्राल तम यपार कम्प्लीट अपार कम्प्लीट अगर गवर्नमेंटन गाछ रच कड़क अत मज बनो पटवर खान इन बिचार वथा पथा कहें और वन अगर कुछ सात बेमार पे यपर लगान 10 मिनट हपर शिकार कहें तपर लगान 1 घंटे लगभग यपर 10 मिनट लगान हस्पताल यपर नजदीक अपार सड़क ठीक यपार सड़क ठीक महलस कदल दाद ग परेशान ना हर तरह बात ना कह तम सात कपर गाड़ी पकना यपर महलस कदल यह गो आज ब्रो 50 वरी निमुत आबन यर तन पे वो गवर्नमेंट अपील कर मगर कहीं पूछताछ तवज्जो कहीं दिन ये स्कूल बच्चन परेशानी तूफान ग तिमन बिचार गोडनिक पीरियड पे मिस ग हपर पत् मा तपर ना तपर पे गाड़े वाड़े बना कहें ना अकेले सारी स्कूल लड़क समेत गाँव मज आब आड़ हेको ग तिमन लगभग लगन 2.5 घंटे लगन तक प्राण पत ये तम त्राल तीस काल 2 पीरियड तम मकल तम सात क्या कर लिहाजा कर गवर्नमेंट अपील कर मेहरबानी कर मकलतन यह मसल कतन यह मसल हल गो आजादी बेमार यम सात तम सात परेशानी हपर लगन 2 घंटे यपर 10 मिनट कुछ 10 मिनट तो कुछ 2 घंटे अगर डिलीवरी आए सह बच्चे डिलीवरी तहस ग तम सात परेशानी ग वन वारिया मगर यह पश पुश त्राव कुछ सात आव ये पे तवज्जो दिन मेन अपील DC साहबस अकिस हुकूमत मेहरबानी कर अगर बाकी जगह मसल जाए हल कर आज क्या सोन मसल अत क्या तवज्जो दिन अत कुन दीन तवज्जो अत गया मसल हल लुक वन कि कदल यह कदल ये बनाने क्या तो ये ज़्यादा परेशानी ग लुकन हमेशा पेवन ये आड़स तरन मज तुम अगर वो यम बुजुर्ग अगर शख्स तिमन आबस मज पेवन तरन अगर आज आब कम मगर अगर तम फात सोत सोतस मज ज़्यादा आब आसान तम फात मज तक इंसान तरित कहें ये ज़्यादा परेशानी गसान लुकन सरकारस गुजारिश कि ये गोस क्या कदल यून बनाने ताकि ये लुकन तलहा सख्ती तुम वुचान कि मतलब बुजुर्ग शख्स आबस मज तरन तो इन ज़्यादा परेशानी गसान यपर सर्दी इन बड़ परेशानी गसान अगर बेमार बेमारन ज़्यादा परेशानी गसान इसलिए सरकारस करान गुजारिश कि नालस पे गोस कदल बनाने ताकि इन लुकन वात आसाइश बह सईद मंजूर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल खतर रटसोन त्राल पे।
ناظرین گراؤنڈ زیرو کس شمار مجھ تہد خیر مقدم بہت مدثر قادری ونکس کہریبل پختون پورہ علاقہ مز یہ زن لکن بجلی ہند صورت حال حوالہ گونا گو مشکلات تو یتک زن انفراسٹرکچر یعنی کہ بنیادی ڈانچہ اس بجلی ہند سہ ون سہ ناقص تو بوسید سپدیمت تو تھی ہیٚکِو وچھِتھ ییٚتہِ پولن ہز صورت حال کت پٲٹھۍ چھِ پول بوسید سپدیمٕتۍ تہٕ اکثر جاین وچھ اسہِ تہِ پولو بدلہٕ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کُلۍ یا یِم زن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ ٹہنی چھِ تِم چھِ ژٹنہٕ آمژٕ تہٕ پولو بدلہٕ چھِ تِمے لاگنہٕ آمٕتۍ تہٕ تِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ یُس زن یِم ترسیلی لاینہٕ چھِ ترسیلی تار چھِ تِم چھکھ بچھامژٕ تہٕ یُس زن اکثر و بیشتر ییٚتہِ کٮ۪ن یِم زن مکین چھِ یا ییٚتِکۍ زن باشند چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ خطرٕ لاحق سپدان تہٕ دوٚیِم چھِ یِہنٛز کتھ یی ونان چھِ یِم زِ یُس زن فیس چھُ بجلی فیس یِم چھِ باقٲعدٕ سُہ ادا کران حالانکہ یُس زن یہ ایریا چھُ ییٚتہِ چھِ غریبی ہٕنٛدۍ سُتھرٕنۍ بۄن لُکھ زندگی بسر کران یعنی کہ BPL لُکھ چھِ یعنی کہ اکثر چھُ یِہُنٛد ونُن زِ AAY تہِ چھِ یعنی کہ یۄس زن اکھ کیٹگری یِوان چھِ یِم زن بِلو پاورٹی لاین یِم زن لُکھ روزان چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ تہٕ مزیٖد زانو أسۍ یِمنٕے نِش کیاہ مُشکلات چھِ یِمن پیوان ویتراوٕنۍ ناو ؤنِو تُہۍ پنٕنۍ بیٚیہِ ؤنِو کیاہ مُشکلات چھِ حظ مےٚ چھُ ناو جمیٖل احمد خان بہٕ چھُس پختون پورہ روزان ییٚتہِ چھُ اسہِ پاور ہُنٛد بہت واریاہ سختی تُہۍ وٕچھِو پولن ہُنٛد حالات کیاہ چھُ بجلی چھُ أڑِس گنٹس یِوان گنٹہٕ چھُ کٹوتی گژھان حالانکہ یُس سون پاور ٹرانسفارمر چھُ یُس خاص کر ییٚتِنس تُہۍ کھڑا چھُو یتھ لٲنہِ پٮ۪ٹھ یُس فیوز چھُ یتھ چھُ راتس منٛز 4 لٹہِ دزان رات شامنس اسہِ اوس ختمہِ شریٖف گرِ مٲلِس آز نِیاز ختمہِ شریٖف اوس پرُن رات کُن 10:30 بجے سوٗز مےٚ بوے بیٚیہِ لڑکہٕ تِمو لوگ فیٖس اوٚڑ گنٹہٕ چلیو اوٚڑ گنٹہٕ بعد حالانکہ پاور چھُ واریاہ کم اسہِ بیٚیہِ چھُ ٹرانسفارمرس لوڈ تہِ بیٚیہِ چھُ پولن ہُنٛد حالات تُہۍ وٕچھِو پانے ییٚتِنس کہ پول چھُنہٕ دڑان کینٛہہ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ کُلٮ۪ن فرٛیش کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ تار پڑیومُت سُہ چھُ گاڑِ گاڑِ دزان سُہ چھُ پتھر پیوان جناب تہٕ فیٖس وغیرہ چھِوا تُہۍ دِوان بجلی اہن فیٖس حظ چھُ برابر دِوان یہِ فیٖس چھُ حالانکہ اسہِ اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ 200 رۄپیہِ تہِ چھُ واریاہ کم زیادٕ گژھان اسہِ آ بجلی فیٖس چھُ واریاہ پاور چھُنہٕ کِہیٖنۍ اسہِ جناب تُہۍ ؤنِو کیاہ چھُ یژھان وَنُن تُہۍ جناب تُہۍ چھِو وٕنکیٚنس پختون پوراہس منٛز تُہۍ وٕچھِو پانہٕ گراوُنڈ حالات سُچویشن اسہِ چھُ پاورُک واریاہ ستم تُلان فیٖس چھُ اسہِ دِوان ڈبل لہٰذا کر کے تُہُنٛد وسادت سۭتۍ چھُ اسہِ یہِ کتھ اعلیٰ حُکامن تام واتناوُن کہ یِم پول وول یِم تار دِیِو اسہِ پتہٕ اگر فیٖس ہیٚیِو تُہۍ تہٕ سُہ گژھِ جٲیز مُناسب لیکن یتھ حالتس منٛز چھُ اسہِ فیٖس دِوان یہِ چھُ اسہِ ظُلم بہتر گوٚو اگر تُہۍ یِیِو تُلِو یِم تار وار پول وول تہٕ یِم تھٲیِو سایڈس تہٕ أسۍ انو پنُن کینٛہہ چارٕ کرو نتہٕ چھُ اسہِ واریاہ مُشکلات نتہٕ کٔرِو سون یہِ مسلہٕ حل پولن ہُنٛد تہٕ تارن ہُنٛد ٹرانسفارمر چھُ اسہِ 250 KV لیکن تتھ پٮ۪ٹھ کیازِ اسہِ چھُ لوڈ ییٚلہِ تار چھُ ہُم باغہٕ تار چھُ اسہِ لوگمُت یتھ LT لاینہِ پٮ۪ٹھ سُہ گٔے آلریڈی لوڈ تمہِ موٗجوٗب چھُس بہٕ دپان گورمنٹس چھُس بہٕ استدا کران یِمن چیٖزن سٲنِو گراوُنڈ سُچویشن وٕچھِو تُہۍ خاص کر پختون پورہ یُس ونتراگس منٛز کہرِبلس منٛز چھُ لوکیٹ تہٕ بجلی چھا روزان تہٕ بیٚیہِ اگر بجلی روزان چھِ یا نہ روزان چھِ فیٖس کوٗتاہ چھُو تۄہہِ ایوریج اگر فلیٹ ریٹ ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو فیٖس چھِ ییٚتہِ حظ 920 رۄپیہِ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اکھ گوٚو زیادٕ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ بہٕ چھُس گورمنٹس اپیٖل کران تُہۍ وٕچھِو گراوُنڈ سُچویشن یِمن لُکن ہُنٛد یِم چھِ AAY کیٹگری سۭتۍ تعلق تھاوُن یِمن چھُ یہِ واریاہ ظُلم بجلی فیٖس برُن اگر بجلی چھُ آز ونٛدٕ موسم آز چھُ بجلی ہُنٛد کٹوتی اورے پتے لیکن اسہِ تہِ چھُ زانان مگر کم سے کم سون یِم پول تہٕ تار یِم کٔرِو حظ ٹھیٖک بیٚیہِ کٔرِو اسہِ فیٖس کم سے کم تھٲیِو مخصوٗص خاص کر یتھ پختون پوراہس منٛز 200 to 250 رۄپیہِ فیٖس پر منتھ بالکل یِہُنٛد وَنُن چھُ یی زِ اگر نہٕ بجلی تہِ چھنہٕ روزان کِہیٖنۍ مگر امہِ باوجوٗد تہِ چھِ یِم یہ سا یہِ فیٖس دِوان تہٕ اگر نہٕ سرکارس تام یہِ چھُ زِ تِم کرن ییٚتیُک یہِ بُنیٲدی ڈانچہٕ یُس بجلی ہُنٛد چھُ سُہ کرن مضبوٗط تیٚلہِ تُلن یہان تہِ تھوٚدُے یِم تار تہِ چھِ یِم واپس کرنہٕ خٲطرٕ تیار تہٕ تُہۍ ؤنِو نام بتائیں اپنا اور بتائیں کیا کہنا چاہیے میرا نام ہے گلزار احمد خان ہم پختون پورہ سے رہنے والے ہیں یہاں کے ہمیں یہ پول بالکل یہاں پہ آپ نے دیکھے کہ پول بھی نہیں ہے اور تار بھی بالکل ختم ہے اور کٹوگی یہاں پہ زیادہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی کہ جو فیس ہم پر ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمیں یعنی کہ AAY کیٹیگری سے ہم یعنی کہ تعلق رکھتے ہیں ہمیں اگر 200 روپیہ فیس اس ٹائم پہ یعنی کہ وہ زیادہ پڑتا ہے ہمیں اس ٹائم پہ یعنی کہ 920 روپیہ دیتے ہیں ہم فیس ہم پر وہ بہت ظلم ہے یعنی کہ ہم گورنمنٹ سے استجا کرتے ہیں کہ ہم پہ یعنی کہ یہ تھوڑا کم کیجیے کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں آپ کو جب بجلی نہیں ہوتی ہے یا بجلی کا فیوز گر جاتا ہے
बच्चे भी हैं, तालीम हासिल करते हैं? बहुत मुश्किलात आते हैं यहाँ पे। हम मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और रास्ते में यानी कि ये तारे पड़ जाते हैं और यहाँ पे फिर यानी कि बच्चों का यानी कि ख़तरा होता है कि तार के ऊपर अगर गए तो वो करंट पकड़ सकते हैं। यहाँ पे यानी कि बहुत मुश्किलात होती है इस तार की वजह से। इनकी तालीम पर भी असर पड़ता है? बहुत तालीम के ऊपर असर पड़ता है। जब यानी कि फ्यूज कट हो जाते हैं यानी कि तार, फिर यानी कि बच्चे जब पढ़ते हैं यहाँ पे तो उनको यानी कि तालीम पे बहुत असर पड़ता है। तो नाज़रीन तुम वुचित कह नौजवान लड़के तह बच्चे तह युंद वन यु बिजली हज सूरत हाल अबतर इलाकस मज तो इन यह तालीम पे पेवान असर बुर यह तालीम सपदन मुतासर तो बे सती आम जिंदगी मुतासर सपदन ये वो यह अंडर डेवलप्ड एरिया तो हेको हयत लेनज या ड्रेनेज निज़ाम कत अंडर डेवलप्ड या कच सड़क यपर कच कोच यपर तो सरकार युकुन तवज्जो गुमुत मबजूल जही। हालांकि नरेगा या MG नरेगा कत करो या रूरल डेवलपमेंट स्कीमन हज कत करो तो तिहुंद स्कीम अम खतर तमो मुख्तस थाम मगर पख्तून पोरा एरिया ये जन जमीनी सतह पे तम दावा मेल खेवान कहें इस पे सरकार वन तो सन तह कोशिश ये मसल मसाइल लुकन हंद वातन अरबाब इक़्तिदार ताम तो युंद सपद सुनवाई इन मसलन हज तो ये लुकन हूँ वन ये अंडर डेवलप्ड एरिया ये डेवलपमेंट गसन तथ कुन सरकार ध्यान गसन बे बिजली हज अबतर सूरत हाल अबतर निज़ाम सह ग ठीक गसन बिजली हूँ बुनियादी ढांचे तह मजबूत सपदन ये वो यम जन तार तरसीली तार तम बोसीद सपदम बोसीद खंबन पे या पोलो बदल फ्रस्त कुल या बाकी कुल तम टहनिक चटना आम तो तमी पे तार बिछम तो जरूरत अम कथ अगर फीस वसूल तो सती सत डिपार्टमेंटस पे जिम्मेवारी आयद सपदन लुकन दरपेश मसल तमिक सपद अजाल मुमकिन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर वचन वाले सारे नाजरन खैर मकदम करान। नाजरन जिले बंडपुर के अक दूर दराज इलाक पे शिगनपुर वनान अत पे जुड़ित तो आज करो कत चूँकि तुम पई पत्मे अगर हफ्त कत करो या पत्मे रेत कत करो जिले बंडपुरस मज तुम वुचमुत सोशल मीडिया पे कि अलार्मिंग फिगर्स सान सोसाइटी मज ड्रग करान वारिया ज्यादा सरत तो अक्सर नौजवान गसान ड्रगस मज मुबतला। अत पस मंजरस मज अगर कत करो दोयमी तरफ कह यूथ यम बंडपुरिक चाहे स्पोर्ट्स कत करो या बाकी यम मार्शल आर्ट फॉर्म कत करो या बाकी दीगर शोबजात से जिंदगी हंद अत मज नौजवान अलग अलग फील्डन मज ब्रो कुन तो तम इनिशिएटिव तुलान अस वनकस तशरीफ फरमाई थी नौजवान यम बड़ प्रोमिनेंट पूरे जम्मू कश्मीर मज पतम लटन IPL गिंदमुत IPL मज शमूलियत कर्म मंजूर पांडो बड़ प्रोमिनेंट फेस जम्मू कश्मीर मज अमन सत करो कत यमो आज ये सोसाइटी मज ये एम मद्नजर थत कि यम नौजवान तम इन स्पोर्ट्स कुन तम गसन दो ज्यादा जिमस कुन इन्वॉल्व बाकी स्पोर्ट्स कन शोबन मज इन्वॉल्व ताकि इस ड्रग सह गि खत्म यम सोशल इवल्स सोशल क्राइम्स तिमन मज गि रुकावट अम हवाल करो इन सत तो इमन नश यसो जान मंजूर सोब तुम गोड न्यूज़ 18 मज खैर मकदम क्या फुटबॉल वॉलीबॉल हॉकी टाइकांडो या मतलब वट एवर इवन कि किरम गेम गिंदान या चेस गिंदान या बदल बदल स्पोर्ट्स मज गेम आज फिटनेस वारिया जरूरी आसान फिटनेस सत इंसान दिमागी तो फिट रोजान तो मोन इलाक यथ मज दूर दूर तोमत कुने जाए फैसिलिटी कहें तन तो यथ मज बच्चे गसान इवन कि मे पानस पे फिटनेस करने गसन दूर मे मतलब मुश्किल गसान वारिया ज्यादा मुश्किल गसान तो वो शुक्र अल्लाह ताला कुन तम दित तौफीक कि तम सिंद मदद सतन बे मलिस माजिन दयकर सतन कि अत पे मे अत मुश्किल तो गो मे वारिया अत मज बिल्डिंग पे बनावन यतनसन वारिया वारिया ज्यादा तो यह मे अम मूजूब बनोमुत कि मतलब मे दोप कि बच्चन वार वार अगर कह बच्चे यह बिल्कुल क्रिकेट या कह गेम गिंदन तमिस खतर फिटनेस वारिया जरूरी या पावर लिफ्टिंग या जिम करान बच्चे कह तो इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद कि ये थो सारी फैसिलिटी वार 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 वासी बिल्कुल। मंजूर साहब करो कत अकिस दोन कॉन्टेक्सन मज अगर वो अगर ये जिम सेंटर हवाल करो कत या बाकी इथी इनिशिएटिव तुम क्या बसान ड्रग वन सोसाइटी मज पेनिट्रेट करान यूथ गसान ड्रग्स कुन मुबतला
تمن چیزن رکاوٹ کرنے خاطر کوتاہ ضروری اتھی انیشیٹو؟ بالکل فٹنس تہ ضروری کانٛہہ تہِ گیم گِنٛدٕنۍ تہِ چھِ ضروٗری ییٚمہِ سۭتۍ بچہِ روزن غلط کامیو نِش دوٗر. بہٕ چھُس بار بار ونان کہِ آسہِ کم گیُنٛد زیادٕ گیُنٛد شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن. بہٕ چھُس شُکر کران اللہ تعالیٰ ہس کُن عزت دِتُن سٲلِم کینٛہہ دِتُن. البتہ ییٚلہِ اِنسان بیٚکِس بچس چھُ وٕچھان لۄکٹِس بچس چھُ وٕچھان یا 20 ؤہٕرۍ 25 ؤہٕرۍ جوانس چھُ وٕچھان غلط کانٛہہ کٲم کران اِنسانس چھُ مُشکِل گژھان. اِنسانس چھُنہٕ بالکل کیازِ یِم چھِ پنٕنۍ بچہِ سٲری. تہٕ اَسہِ چھُ تھوٚومُت ییٚتہِ سٲری اَسہِ چھُ کاڈیو تھوٚومُت اَسہِ چھُ تھوٚومُت ییٚتہِ یوگا تھوٚومُت فِٹنس جِم چھُ سٲلِم چھُ ییٚتہِ تھوٚومُت کہِ یہِ چھُ سُہ زانہِ ڈاکٹری کیاہ چھُ آسان تیٖژاہ چھنہٕ اَسہِ علمِیت تٔمِس کینٛہہ. البتہ ییٖژاہ ہن چھِ کہِ ییٚتنس کرو أسۍ کٲم ییٚتنس گژھِ سانہِ طرفہٕ گژھِ یِمن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فیسلٹی روزُن یُس تہِ یور یی اَسہِ نِش. اچھا ٲخرس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ یہِ کتھ کہِ چوٗنٛکہِ یہِ تۄہہِ ووٚنوٕ اَمہِ برونٛہہ یُس علاقہٕ چھُ ییٚتہِ اوس نہٕ یوٗتاہ ایٚکسپوجر کِہینۍ. ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ کیاہ میسیج روزِ لاسٹس پٮ۪ٹھ تِم کرن اتھ منٛز شرکت یا باقٕے تِمن مُتعلق کیاہ میسیج روزِ یُس میون علاقہٕ چھُ ییٚتہِ چھُ واریاہ لُکن چھُ واریاہ شوق ییٚتہِ کانٛہہ تہِ گیمہِ ہُنٛد خاص کر کرکٹ چھُ ییٚتہِ واریاہ لُکن شوق. البتہ یِمن چھُنہٕ سُہ مان ژٕ آرگنایز چھُنہٕ سُہ گژھان. مطلب ییٚتہِ چھُنہٕ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن چھُنہٕ اتھ دِوان دھیان کِہینۍ تہِ نہٕ. بالکل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کھوٗلِتھ کہِ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن چھُنہٕ دِوان دھیان کِہینۍ. یہِ چھُ تھوڑا یہِ چھُ یِمو یہِ علاقہٕ تروومُت یِتھٕے مٔشتٕے گوٚمُت مےٚ باسان سون علاقہٕ. مےٚ چھُنہٕ پانہٕ وٕچھمُت زانٛہہ تہِ میانہِ فِکرِ منٛز کہِ مےٚ گٔے سٹیٹس 4-5 ؤری 6 ؤری گِنٛدان سٹیٹس رِپرٛزنٹ کران. یہِ چھُ واریاہ بٔڑ ایچیومینٹ آسان أکِس پٕلیرس یُس ییٖتیاہ بیکوٲڈ علاقہٕ پٮ۪ٹھ پتہٕ سٹیٹس رِپرٛزنٹ کرِ. یہِ چھُ مےٚ پتہ یہِ کۭژاہ بٔڑ ایچیومینٹ چھِ سۄ بیٚیہِ تٔمِس پتہ یُس اتھ سۭتۍ اِنوالو چھُ آسان. کم گیُنٛد زیادٕ گیُنٛد شُکُر خۄدایس کُن اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کہِ سٹیٹ چھِ رِپرٛزنٹ کران. انشاء اللہ رحمان اُمید چھِ صحت روزِ ٹھیٖک بیٚیہِ کرو زندگی آسہِ بیٚیہِ کرو. یہِ چھُ واریاہ ضروٗری بچن خٲطرٕ کہِ یہِ کانٛہہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کرِ یِمن خٲطرٕ کانٛہہ آرگنایز کانٛہہ ٹورنامینٹ والی بال چھُ فٹ بال تہٕ کرکٹ چھُ زیادٕ یِوان گِنٛدنہٕ ییٚتہِ. یِم زن بچن میلہِ فیسلٹی تِم روزن تیٚلہِ برو کامہِ نِش کتھ کرنہٕ سۭتۍ یِتھٕے کٔنۍ وننہٕ سۭتۍ چھُنہٕ گژھان ییٖتِس کالس نہٕ تِم کانٛہہ قدم تُلن. وٕچھ حظ پٔٹِکیوٗلرلی اَسہِ چھُ ڈسٹرک بانڈی پورہ سُہ چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗر. بالکل تہٕ تتنس سنن چھُ گِنٛدناوان تِم ٹورنامینٹ اکھ زٕ کانٛہہ تہِ فٹ بال کرکٹ مگر یور چھُنہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ یور غربت واریاہ زیادٕ لُکن چھُ واریاہ زیادٕ غربت یور. مطلب فیسلٹی وٕچھ حظ موٚزوٗرۍ کرِ ہے بچہِ سۄ چھنہٕ بنان ییٚتہِ کہِ لڑکہٕ کرِ ہے کانٛہہ مول موج چھُ کران کٲم واریاہ محنت چھُ مول کران بچس خٲطرٕ تٔمِس پرناونہٕ خٲطرٕ. تہٕ مطلب بہٕ ونہٕ تۄہہِ پنٕنۍ مثال کہِ ییٚلہِ مےٚ سٹارٹ کوٚر بہٕ اوسُس نایٹ گاڈ تہِ سکیورٹی گاڈ اوسُس بہٕ آسان بہٕ اوسُس موٚزوٗرۍ کران واریاہ زیادٕ. تہٕ مگر بیاکھ چھُنہٕ ہٮ۪کان یِتھ کٔنۍ کٔرِتھ نٮ۪بر نیٖرِتھ سُہ گرِ ییٚتہِ چھِنہٕ اَسہِ مطلب واریاہ فیسلٹی کم. اِتھٕے کٔنۍ اگر بچن وۄنۍ اورٕ فیسلٹی مِلے یِم ییٚتہِ ہٮ۪کن نہٕ بچہِ رۄپیہِ دہ خرچٲیِتھ کِہینۍ پتہٕ ہٮ۪کن گِنٛدِتھ. بالکل واریاہ زیادٕ یہِ چھُ یِتھ کٔنۍ وننہٕ سۭتۍ چلہِ نہٕ کِہینۍ ییٖتِس کالس نہٕ یِم اتھ اِنویسٹ کرن کینٛہہ بچن گِنٛدناون ییٖتِس کالس گژھِ نہٕ کِہینۍ تہِ نہٕ. ییٖتِس کالس ییٚلہِ اِنویسٹ کرن بچن کِنہٕ فیسلٹی دِنۍ بچہِ روزن غلط کامیو نِش دوٗر. یہِ چھُ گۄڈٕ یِمن تُلُن قدم کتھ کرنہٕ سۭتۍ چلہِ نہٕ ژھوٚرُے کینٛہہ یِمن چھُ قدم تُلُن. مےٚ چھُ پتہ انشاء اللہ رحمان یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز تُلن یِم قدم یِم تھاون فیسلٹی بچن. ایڈمنسٹریشنس چھُس بہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گُزٲرِش کران پننِس ڈسٹرک کِس کہِ یِمن بچن دِیِو فیسلٹی یِم روزن غلط کامیو نِش دوٗر. یِمن وٕچھِو یِم کُس سپوٹس چھِ گِنٛدان کرکٹ چھا فٹ بال چھا وٹ ایور یِم کیاہ چھا گِنٛدان تہٕ گراس روٗٹس پٮ۪ٹھ وٲتِو یِمن دِیِو گراوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ نظر اتہِ کیاہ چھُ ضوٚرتھ یِمن کیاہ چھُ نیٖڈ اتہِ سُہ کٔرِو یِمن پرووایڈ کہِ یِم روزن تتھ سۭتۍ اِنوالو یِم روزن غلط کامیو نِش دوٗر. سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ. یِم ٲسۍ IPL کرکٹر منظوٗر پانڈو. ناظریٖن تۄہہِ وٕچھو یِہُنٛد ونُن چھُ یہِ کہِ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنس تہِ پزِ اتھ معاملس منٛز برونٛہہ کُن یُن. یِمو کٔر اَسہِ کتھ یِمو ووٚن کہِ یُس یہِ فٹنس کلب چھِ یا باقٕے یِتھۍ انِشیٹِوٕز چھِ یِم چھِ بڑٕ اہم سانہِ سوسایٹی منٛز کیازِ خاص کٔرِتھ ییٚمہِ علاقٕچ اگر أسۍ کتھ کرو یہِ علاقہٕ یُس چھُ یہِ چھُ سوشلی تھوڑا بیکوٲڈ ییٚتہِ چھُنہٕ سپوٹسُک تیوٗتاہ ایٚکسپوجر کِہینۍ لہذا کٔرِتھ یِتھۍ انِشیٹِوٕز چھِ بڑٕ اہم. تہٕ دوٚیِم چیٖز کٔر یِمو گُزٲرِش ضلع انتظامیہس کہِ تِم تہِ کرن گژھن اتھ معاملس منٛز سنجیدٕ تہٕ یتھ علاقس منٛز کرن سپوٹس ایکٹیوٹی زیادٕ سے زیادٕ تاکہِ یُس سون سوسایٹی چھِ سون یوٗتھ چھِ سُہ بچہِ ڈرگ نِش سُہ بچہِ باقٕے یِم سمٲجی جرایمو نِش تِمن نِش روزِ دوٗر. نِوٕز 18 خٲطرٕ بہٕ سوناواری پٮ۪ٹھ ساجد رسول. نِوٕز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم بہٕ چھُس مُنیٖر حُسین ہُرا. بہٕ چھُس وٕنکیٚس موٗجوٗد سیاحتی مقام گُلمرگس منٛز ییٚتہِ راتھ پٮ۪ٹھٕ ییٚتہِ کھیلو انڈیاہٕچ ونٹر گیمٕز گٔے تِم گٔے سٹارٹ ییٚتہِ تہٕ امیُک اکھ پہلوٗ چھُ یہِ تہِ زِ ونٹر گیمٕز سۭتۍ سۭتۍ چھِ یُس أسۍ سپوٹس ٹوٗرزمٕچ کتھ کرو تتھ چھُ فروغ مِلان تتھ چھُ بوٗسٹ مِلان. مختلف یِم کھلٲڑۍ چھِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ تِم چھِ ییٚتہِ گِنٛدان ونکیٚس تہٕ تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ جموں کشمیٖرٕکۍ کھلٲڑۍ اَسہِ تِم چھِ ییٚتہِ أسۍ کرو گۄڈٕنیتھ یِمنٕے کھلاڑٮ۪ن سۭتۍ کتھ ییٚتہِ یِم اتہِ ییٚتہِ ونکیٚس جموں کشمیٖر پٮ۪ٹھ ییٚتہِ حصہٕ نِوان چھِ.
تہد News 18 مز خیر مقدم تہ کۭژاہ خوشی چھو تُہۍ چھو آز یتھ کھیلو انڈیاہس مز پنن حصہٕ نِوان تہٕ کۭژاہ خوشی چھو تُہۍ زیٖنِو میڈل باقی سٹیٹ کیو پٮ۪ٹھ چھِ کھلٲڑۍ آمٕژ کیاہ چھُ ہم بہت خوش ہے اس زیادہ خوش کہ اس یور اس ملو یہ پلیٹ فارم کھیلو انڈیا میں مطلب پارٹسپیٹ کرن موقع ملو اس بیٚیہِ چھِ مطلب واریاہ سٹیٹو پہ یوٗٹیوب پہ لُکھ آمٕتۍ مطلب پلیئرس آمٕتۍ مطلب تمن سۭتۍ ملِتھ چھِ اَسہِ واریاہ خۄش گژھان بیٚیہِ مطلب گلمرگ سپورٹسس خٲطرٕ اکھ مطلب پلیٹ فارم بنُن یہِ چھِ واریاہ مطلب خوشی ہٕنٛز کتھ سٲنِس کشمیٖرس خٲطرٕ باسہِ اصل تِکیازِ ییٚلہِ باقین سٹیٹن ہٕنٛدۍ کھلٲڑۍ ییٚتہِ پتہٕ چھُ تُہۍ تِمن سۭتۍ گِنٛدان تِکیازِ اتھ منٛز چھُ اکھ پہلو یہِ تہِ تِہُنٛد ٹریڈِشن تِہُنٛد کلچر سُہ چھِ أسۍ اکھ أکِس سۭتۍ پتہٕ شیر کران ییٚتہِ تہٕ یہِ کوتاہ اصل تۄہہِ باسان زِ تۄہہِ تہِ چھُو پنُن دوستان گژھان پتہٕ باقین سٹیٹن کٮ۪ن کورٮ۪ن سۭتۍ تِم چھِ تۄہہِ پنُن کلچر ونان ثقافت ونان ٹریڈِشن کیاہ چھُ تُہۍ چھِو تِمن پنُن شیر کران کوتاہ اصل باسان یہِ چیٖز چھُ ییٚتس سارے مُلکٕکۍ یِم کھلٲڑۍ سمان چھِ تِمن سۭتۍ چھُ تُہۍ پنُن بات چیٖت کران اَسہِ چھِ واریاہ خوشی ملان مطلب تِم چھِ اَسہِ پنٕنۍ لینگویج ہیٚچھناوان أسۍ چھِ تِمن پنٕنۍ لینگویج ہیٚچھناوان یا پنُن کلچر چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ شیر کران مطلب أسۍ چھِ اکھ أکِس ہاوان مطلب أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ کتھ کران تِم کِتھ کٔنۍ چھِ کتھ کران اَسہِ چھِ واریاہ خوشی ملان بیٚیہِ چھِ مطلب نیٚبرِمٮ۪ن لُکن سۭتۍ چھِ ملان واریاہ خوش چھُ انسان گژھان یتھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کوٗر تٔمِس سۭتۍ تہِ کرو وَن سا کوٗری ژٕ کیٛاہ چھُکھ یژھان وَنُن تِکیازِ تُہۍ چھِ کھیلو انڈیاہس منٛز وٕنکیٚس گِنٛدان أسۍ حظ چھِ وَنان کہِ یِمو ییٚتہِ پارٹِسِپیٹ چھُنہٕ کوٚرمُت کینٛہہ تِم یِن تہٕ کٔرِنۍ بیٚیہِ ییٚتہِ پارٹِسِپیٹ تہٕ گِنٛدِنۍ ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف گیم تہٕ کٔرِنۍ پارٹِسِپیٹ تُہٕنٛز میسیج کیٛاہ روزِ باقین کورٮ۪ن تہِ یِم نہٕ وُنیُس تامتھ آمژٕ چھِ گِنٛدنہِ یور کِہینۍ تِمن کیٛاہ چھُ تُہۍ یژھان وَنُن أسۍ چھِ تِمن وَنان تُہۍ یِیِو یور کٔرِو پارٹِسِپیٹ یہِ چھُ واریاہ اصل گیم ییٚتہِ چھُ تۄہہِ کھیلو انڈیا کہِ طرفہٕ سٲرٕے فیسلٹی اصل پٲٹھۍ مِلان تۄہہِ بوٗزوٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ییٚتہِ یِم کورِ چھِ کٲشِر کورِ یِم چھِ یتھ منٛز حصہٕ نِوان یتھ کھیلو انڈیا کِس ونٹر گیمز منٛز تہٕ مےٚ کٔر گۄڈے کتھ زِ یُس ہسا سپورٹس ٹوٗرزم یتھ أسۍ کتھ کرو تتھ چھُ فروغ مِلان تتھ چھُ بوٗسٹ مِلان وٕنکیٚس ییٚتہِ تہٕ تمہِ سۭتۍ یِم مُلکٕکۍ باقٕے سیاح چھِ یور یِوان تِم چھِ کُنہِ ساتہٕ پنٕنۍ چھُٹی منٲیِتھ یِمن جاین پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ تِم چھِ سِکِنگ کران ییٚتہِ أسۍ وٕچھان چھِ گلمرگہِ منٛز شوقیہ طور پہ چھِ وٕنکیٚس تِم ٹوٗرِسٹ یِوان یِم ییٚتہِ سِکِنگ کران چھِ تٔتھۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یُس یعنی سپورٹس ٹوٗرزم چھُ تتھ چھُ فروغ مِلان مُختٔلِف گیمن منٛز تِم حصہٕ نِوان ییٚتہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ لیڈی تِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ کتھ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان وَنُن تِکیازِ یُس کھیلو انڈیا ییٚتہِ شرکت ییٚتہِ کران چھِ کٲشِر لڑکی تہِ اکھ بہتر پلیٹ فارم چھُ حٲصِل گژھان تہٕ سپورٹس ٹوٗرزمس تہِ چھُ اکھ فروغ مِلان یِتھ کٔنۍ چھِ اَسہِ کٲشِر کورٮ۪ن تہِ مِلان پنُن ٹیلنٹ دِکھاونُک اکھ موقعہٕ مِلان بیٚیہِ چھِ باقٕے تہِ کورِ یِوان نیٚبرِم ڈِفرنٹ یوٗٹی پٮ۪ٹھ تِم تہِ چھِ وٕچھان مطلب سون أسۍ کٔشیٖر چہِ کورِ أسۍ چھِنہٕ پتھ روزان کینٛہہ یِمن گیمزن منٛز أسۍ تہِ چھِ برونٛٹھ پکان تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم یِوان یور أسۍ چھِ پنُن مطلب پنُن تھاٹٕس کران شیر تِمن سۭتۍ تِہُنٛد رہن سہن کران شیر أسۍ یِمن سۭتۍ پانہٕ ٹریڈِشنز کلچر وغیرہ کران تِمن سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ شیر تۄہہِ باسان وٕنکیٚس چھِ کورٮ۪ن اگر أسۍ ونٹر گیمزن ہٕنٛز کتھ کرو کورٮ۪ن چھُ وٕنکیٚس مزیٖد یعنی بوٗسٹ کرنٕچ ضروٗرت پوچھر دِنٕچ ضروٗرت تاکہِ تِم یِن برونٛہہ کُن یِمن یِم ییٚتہِ وٕنکیٚس مُختٔلِف گیمہٕ گژھان چھِ تِمن منٛز چھِ ضروٗرت یِنٕچ تاکہِ اَسہِ چھِ کورٮ۪ن منٛز واریاہ ٹیلنٹ مگر ییٚتہِ چھِ تھوڑا بہت تِم چھِ منٛدچھان شاے فیٖل کران برونٛٹھ کُن یِنس پتہٕ چھِ اسلیے یہِ پلیٹ فارم چھُ اَسہِ مِلان تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو پنُن ہُنر ہٲیِتھ بیٚیہِ چھِ یِتھ کٔنۍ مِلان بوٗسٹ اپرچُنِٹی مِلان کورِ تہِ برونٛٹھ پکنس لایفہِ منٛز کیاہ چھُ تُہۍ پنُن میسیج یژھان تِمن کورٮ۪ن یِم وٕنکیٚس تانۍ یِمن شاے چھِ وٕنکیٚس یِم منٛدچھان چھِ وٕنکیٚس یِمن گیمن منٛز بہٕ چھَس تِمن یِہے اَکٕے میسیج دِوان کہِ تُہۍ کٔرِو سا سٲری ہرڈٕلز یِم تہِ چھِ یِم بیریر چھِ تِم کٔرِو سا تُہۍ پار کیازِ کہِ یِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ پنُن لایف تہِ برونٛٹھ کُن پکنٲیِتھ پنُن ہیٚکِو تُہۍ روزگار تہِ برونٛٹھ پکنٲیِتھ ناظریٖن تۄہہِ بوٗزوٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم خۄش ییٚتہِ تہٕ بہٕ کرٕ بیٚیہِ اکہِ کتھ یُس یہِ گُلمرگ چھُ ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف یعنی لچھن منٛز چھِ ییٚتہِ ٹوٗرِسٹ یِوان ییٚتہِ چھِ مُختٔلِف یعنی یِم ایکٹِوِٹیٖز گژھان چھِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر کھیلو انڈیا چھُ گژھان ییٚتہِ تِم چھِ گیمہٕ چھِ گژھان سۭتۍ سۭتۍ یُس سپورٹس ٹوٗرِزمٕچ اگر أسۍ کتھ کرو تتھ چھُ بوٗسٹ مِلان تِکیازِ ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚس تامتھ واریاہ لوٗکھ یِم ٹوٗرِزم سیکٹرس پٮ۪ٹھ ڈِپینڈ چھِ تِکیازِ یتھ أسۍ ونان چھِ کمرٕچ أڈِج یۄس چھِ سۄ چھِ اَسہِ ٹوٗرِزم سیکٹر ییٚتہِ اتھ ٹوٗرِزم سیکٹرس منٛز وٕنکیٚس سُہ بوٗسٹ میلُن سُہ فروغ میلُن سۄ چھِ وٕنکیٚس وقتٕچ اہم ضروٗرت تہٕ یتھ منٛز گلمرگی منٛز میلان تہِ چھُ تِکیازِ ونٹر گیمز ییٚلہِ گژھان چھِ ییٚتہِ یا مُختٔلِف ونٹر گیمز گژھان تتھ منٛز چھُ واریاہ ٹوٗرِسٹ تِم چھِ پنُن یعنی وقت صرف کٔرِتھ پننہِ چھُٹی مناونہٕ یِمن جاین پٮ۪ٹھ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ اکھ بوٗسٹ میلان چھُ اکھ فروغ میلان چھُ تہٕ روزگارٕکۍ وسٲیِل تہِ چھِ وسیٖلہٕ تہِ چھِ ییٚتہِ کھُلان تہٕ تِمن چھُ زیادٕ بوچھر میلان تہٕ واریاہن لوٗکن چھُ روزگار تہِ حٲصِل گژھان تہٕ أسۍ کرو اُمید یِہے زِ یِتھ پٲٹھۍ گلمرگی منٛز مُختٔلِف ییٚتہِ ونٹر گیمز ایکٹِوِٹیٖز گژھان چھِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ
پتمو 3 ؤریو پہ وچ کھیلو انڈیا ایکٹیویٹیز گئی 3 ایڈیشن آج چلان اتھے پہ ونکس اس سرکار تمو قدم تلمت چاہے سپورٹس ٹورزم حوالہ کت کرو یا ایکو ٹورزم حوالہ کت کرو مختلف جائن چت مز گریز یوس مرگ پہلگام سون مرگ دود پتھر ان جائن ونکس مختلف تم سپیس تم جائیں معین کرنے تو بنانے تہد انفراسٹرکچر بنانے تاکہ یہ سپورٹس ٹورزم ات مز گژھِ پوچھر ان جائن تم ایکٹیویٹیز گھن تم جائن تیز ٹورسٹ اوتان دود پتھر ٹورسٹ سہ پی کنس ون ٹورسٹ تور ڈائیورٹ کرنے تور ٹورسٹ گھان تم شوقیہ طور سکی تران تتہ آئی ون سکی پروگرام تہ سٹارٹ کرنے یت پہ گلمرگی مز پتمو زمانہ پہ زمانہ قدیم پہ سلسل جاری اتھے پہ مختلف جائن ایونٹس کرنے تاکہ یہ گھِ پرٛٮ۪تھ جائیں اس ایکٹیویٹیز گھن یہ فیروز وانی ست بہ منیر حسین نیوز 18 گلمرگ.